जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कराची वालों की ज़मीनें, जी हाँ, बरसों से जिन पर कब्जा है, खासकर स्कीम 33 की बात की जाए, जी हाँ, जहां नोगो एरिया खुद अदालतें तस्लीम करती हैं, ज़िला इंतज़ामिया, कराची कानून नाफिज करने वाले इदारे ये कहते हैं कि ये नोगो एरिया है। सैकड़ों मुकदमात की समातें रोज की बुनियाद पर होती हैं, दर्जनों केसेस में फैसले होते हैं, दर्जनों केसेस में जिला इंतजामिया को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ऑपरेशन करके हर सूरत में अगली जमात के ऊपर कब्जा जो असल मालिकान है उनके हवाले किए जाने के अहकामात होते हैं। और जितने भी जो मुतासरीन हैं सैकड़ों की तादाद में आते हैं, वो इस उम्मीद के साथ कि जी अदालत ने अब कह दिया है तो इसका मतलब ये है कि अगली समाज तक उन्हें उनके प्लॉट मिल जाएंगे। लेकिन पता चलता है कि अगली तारीख भी आती है, उससे अगली भी आती है, और फिर इस तरह सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन अदालतें फैसले जरूर कर रही हैं, अमल दरामद होता कहीं दिखाई नहीं दे रहा अमली तौर पर। और कई माह के बाद एक आध केस में कहीं डेवलपमेंट हो जाए तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है। इसी तरह पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 33 में दर्जनों, जी हां, दर्जनों ऐसी सोसाइटीज हैं इस तरह की जहां पर भी कब्जे हैं। अगर बिलखसूस बात की जाए, और डीजी एसबीसी के साथ कल क्या हुआ और आज क्या हुआ ये भी आपको बताता हूं। मजे की बात है, क्या सब कुछ किन की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। बहुत ही दर्दनाक किस्म की इस तरह की कहानियां हैं लोगों की। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कुछ बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इस आस के साथ इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं कि शायद 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 वो अपनी आंखों के सामने जो उन्होंने प्लॉट खरीदे थे, जिंदगी की जमा पूंजी लगाई थी, वो शायद अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी में ही नई नस्ल को ट्रांसफर कर जाएंगे और कोई घर बन सकेगा उनकी जमीन पर। जी हाँ, लेकिन बिलखसूस स्कीम 33, जी हाँ, पूरा गडाब टाउन ही नोगो एरिया है। और वो नोगो एरिया ऐसे ही नहीं है, बाकायदा हकूमती मशीनरी के तहत वो नोगो एरिया है। यानी कि उनकी मर्जी के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है कि वहां पर ये कब्जे हुए, बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत ये कब्जे कराए गए। क्या हुआ, गुज़िश्ता समात, उससे गुज़िश्ता समात, उससे गुज़िश्ता समात पर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अदालत ने बार बार ये कहा कि जी कब्जे खत्म करें और ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। लास्ट हियरिंग पर रेंजर्स को यह कहा गया था कि आपने मामनत करनी है जिला इंतजामिया की। इजलास हुआ है, डीसी साहब ने आज अदालत को बताया कि जी इजलास हुआ और इसमें यह तय किया गया कि रेंजर्स मामनत करेगी, लेकिन रेंजर्स ने कहा कि जी हमें शेड्यूल फराम नहीं किया गया। इस तरीके से डीसी साहब के पास रेंजर्स नहीं आई और रेंजर्स ना आने की वजह से ऑपरेशन नहीं हो सका। लेकिन जस्टिस नदीम अख्तर ने कहा कि क्या रेंजर्स इतनी बाख्तियार हो गई है, या जो खास वर्ड है कि क्या रेंजर्स ने खुद को इतना बड़ा समझ लिया है कि अदालती अहकामात के बावजूद वो ऑपरेशन नहीं कर रहे। तो इस पर रेंजर्स के वकील ने आज कहा कि जी हमें शेड्यूल जारी कर दिया जाए, और अगर हमें ये दे दें कि इस वक्त से लेकर इस वक्त ये ऑपरेशन होगा तो हम मामनत के लिए तैयार हैं। ख्वाह चले, ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का कहना है कि जी अब रेंजर्स आ जाएगी, ऑपरेशन होगा। लेकिन दर्जनों दर्जनों केसेस, सैकड़ों केसेस के अंदर इस तरह के ऑर्डर्स हैं, डेली बेसिस पे होते हैं। 15 फरवरी तक अदालत ने इस केस में रिपोर्ट तलब की है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या जिला इंतजामिया, इन सब की नाक के नीचे ये कब्जे हो रहे हैं। और कच्ची आबादी का डिपार्टमेंट हो, गोट आबाद स्कीम डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट सरकारी वो पहले ये कब्जे कराता है, फिर उसको पुख्ता कराता है। और जब कभी भी ऑपरेशन लॉन्च होता है तो पहले से ही जो कब्जा गिर माफिया है, जिन्होंने कराची के आम शहरियों के हजारों की तादाद में कब्जे किए हुए होते हैं, ऑपरेशन लॉन्च होते ही या उससे चंद घंटे पहले ही उनको इत्तला पहुंच जाती है, और फिर वहां मुजाहरे शुरू हो जाते हैं, पुलिस पे पथराव शुरू होता है और एक नुमाइशी किस्म की एक्टिविटी की जाती है। और उसके बाद रिपोर्ट दी जाती है कि जी अमन आमा का मसला बना है, इसलिए ऑपरेशन नाकाम हुआ है। हालांकि इसके पीछे पूरी प्लानिंग होती है। कल लियारी के अंदर आगरा ताज में एक 4-5 मंजिला बिल्डिंग की बात हुई, नुमाइशी किस्म की रिपोर्ट आई, अदालत ने उठा के फेंक दी और कहा कि रिपोर्ट में कुछ है, हकीकत में कुछ है। डीजी एसपीसीए को डेली बुनियादों के ऊपर तलब किया जा रहा है। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी है, खासकर बिलखसूस सिंध की,
یہ اتنی پکی ہو چکی ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ دیں اس کو، ان کو جتنا مرضی ڈانٹ لیں، شوکاز نوٹس دے دیں، کورٹ آف کنٹمپٹ کے نوٹسز دے دیں، پروسیڈنگ سٹارٹ کر دیں، لیکن انہیں شاید اس بات کا گمان ہے، اندازہ ہے، پتہ ہے کہ عدالتوں کو انہی سے کام لینا ہے اور عدالتیں کبھی بھی ان کے خلاف ان کو جیل نہیں بھیجیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹا افسر ہو یا ڈی جی کی سطح کا افسر ہو، وہ دو چار کورٹ آف کنٹمپٹ کے نوٹسز بھی ہو جائیں، شوکاز بھی ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ روایتی طور پہ ہی کام کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈے نائٹ کر کے ایسا کچھ کرے جو عدالتوں کو کم از کم وہ فیصلے، میری بات ہو رہی تھی ایس پی سی کے کچھ افسران سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی کم از کم جو عدالتوں کے اندر کیسز ہیں اس میں ہی کوئی پیش رفت آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پختہ یقین کے ساتھ یہ ایس پی سی ہو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، یہ کردار ادا کر رہی ہے لینڈ مافیا کو سپورٹ کرنے کا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں انہیں کبھی بھی کچھ نہیں کہیں گی کیونکہ عدالتوں کو انہی سے کام لینا ہے۔ تو یہ ہے وہ سٹیٹس کو جس کی وجہ سے جو ہزاروں کی تعداد میں جو کراچی والے ہیں، اصل مالکان ہے بالخصوص اسکیم 33 کے، وہ در بدر ہیں اور ہر سماعت پر اس امید کے ساتھ آتے ہیں کہ شاید اس مرتبہ کچھ ایسا انہونا ہو جائے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی نئی جنریشن کو ایک گھر دے سکیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جیسے وہ آتے ہیں، کبھی ڈی سی نہیں، کبھی اے سی نہیں، اور کبھی رپورٹ نہیں، کبھی رپورٹ ہے تو کام نہیں تو کچھ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جن کو بتایا جانا بھی شاید، میرا خیال ہے جو لوگ ان کیسز کو فیس کر رہے ہیں وہ جب عدالتوں سے باہر نکلتے ہیں، جس طریقے سے ان کا موڈ ہوتا ہے، جس قسم کے ان کے خیالات ہوتے ہیں، شاید مجھ جیسا آدمی بھی ان الفاظوں کو دہرا نہیں سکتا۔ اس سسٹم سے متعلق اتنے مایوس ہوتے ہیں لوگ کہ جب میں کیمرہ لے کے وہاں کھڑا ہوتا ہوں اور ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں ریکارڈ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے جذبات، اس پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں، جی ہاں، عدالتی نظام کی بات نہیں کر رہا، یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بات نہیں کر رہا، یا ایس پی سی کی کارکردگی یا مختار کار طبقے کار کی بات نہیں کر رہا، وہ جوڈیشری کے بارے میں بھی جو تاثر لے کر نکلتے ہیں عدالتوں سے، اس کو بیان کرنا شاید میری بھی ہمت نہیں ہو پاتی۔ لیکن حقیقت یہی ہے، لوگوں کی نظر میں جیسے باقی ڈپارٹمنٹس ہیں ویسے ہی وہ جوڈیشری کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ برس سے عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں۔ عدالتیں سمجھتی ہیں کہ وہ آرڈر دے رہی ہیں اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ سمجھتی ہے اور جو دیگر لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، لیکن نقصان کس کا ہے؟ وہ ایک عام آدمی کا ہے۔ درجنوں نجی سوسائٹیز کے اندر یہ حال ہے۔ کس طرح ٹھیک ہوگا یہ سسٹم؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے یہ بدلے گا پاکستان، بالخصوص کراچی، اور بالخصوص وہ جو اصل مالکان ہیں ان کے پلاٹ واپس کیسے آ سکتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور طرح کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کرنٹ افیئرز ود بلال یا نئی کھوج میں سے کسی کو بھی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ خدا حافظ۔